tagilid yan ah. Anyari kay... Ano kaya nangyari dyan? Tagilid. Uy, tagilid. Wala, kakaiba motor na to ah. Kakaiba yung motor na to, tagilid. Nasampal lang pagkakamutihan. Ayan. Naman po, yung plan. Nag-iingay ah. Hoy! Yan, nakamuti pa. Ganun mangyari pag nakamuti. Pwede na ba kasi magdahan-dahan lang eh. Ano to eh. So yan o. Aray ko, gastos. Aray ko, gastos, malala. Yan, kamuti pa. Nahirapang lumiko. Uy, tagilid na yung rider oh.